Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Alors, notre sujet d'aujourd'hui est de connaître les différents types de chèques. On a 5 types de chèques: le chèque barré d'avance, le chèque non barré, le chèque visé, le chèque certifié et finalement le chèque de banque. Chèque barré d'avance, c'est le type de versement par chèque le plus connu du public. C'est un chèque bancaire classique, non payable au guichet et non endossable, c'est-à-dire impossible de transmettre à des tiers. Alors, pour encaisser le chèque, il faut le signer au dos et le remettre à la banque. Il faut également que le compte de l'émetteur du chèque soit suffisamment approvisionné pour que le chèque soit encaissé. Alors نشرح لكم بالدارجة. هذا لو شيك هو تقريبا لو شيك le plus connu، هو المشهور. وباش كيكون نون اندوسابل، يعني تقدر تصرف فيه غير هذاك لو بينيفيسيير الوحيد اللي عطيتيه ليه، وباش انه يتيريه تيديه لابونك وتيكون مسني في لودو ديالو في الظهر ديالو، وفيه لي زانفورماسيون ديال هذاك السيد اللي غادي يستافد منه، وكيتصرف بطريقه عاديه، ما كيتخلص عليه حتى شي حاجه. لو كو كيكون غراتوي. الوغ وكاين اون كونديسيون اللي هي ان لو كونت ديال هذاك السيد اللي عطاك لو شيك كيكون فيه يعني واحد كيكون فيه هذاك لاصوم اللي كداير في الشيك، حيت الا ما كانش غادي يكون هذاك الشيك sans provision. Pour le chèque non barré, c'est le contraire du chèque barré d'avance. C'est un chèque payable au guichet en espèces et endossable. Alors, peut être encaissé auprès de la banque qui le paiera en espèces et peut être aussi cédé à un autre bénéficiaire. Il faut alors inscrire au dos du chèque, endosser à l'ordre de suivi du nom et des coordonnées du nouveau bénéficiaire et la date de transmission. بالنسبة لهذا الشيك نون باغي هو العكس ديال الشيك باغي دافونس. هذا الشيك يقدر يتخلص اون اسبيس، ويقدر يعني تدفعوا لواحد نوتر بينيفيسيير اللي يستافد منه. لا كونديسيون اللي كاينه هو ان خص فلودو ديالو دير لي زانفورماسيون، تكتب اون دوسي على لوردر دو، دير لي زانفورماسيون دي نوفو بينيفيسيير يعني المستفيد الجديد، وتزيد حداه لا دات ديال هذيك لا ترانسميسيون ديال هذاك النقل. Pour le chèque visé, c'est un chèque barré d'avance. La banque mentionne la somme disponible sur le compte à telle date et à telle heure. La plupart ou toutes les banques ne proposent pas des chèques visés, et la banque ne garantit pas la provision seulement à cette date et à cette heure. Pour le coup, selon la convention de compte. لو شيك سيرتيفيي هو واحد لو شيك فيزي، غير هو كتزاد هاد لا مونسيون، لا بنك اجوت لا مونسيون provision bloquée pendant 8 jours. Et finalement, le chèque de banque c'est un chèque dont l'émetteur est la banque. Alors, pour le chèque يعني كيكون pour les grandes transactions entre les personnes كيكونوا فيه des grands montants. هادوك لي مونطون كيتخادو من لا صوم اللي كاين في الحساب ديال واحد لا بيرسون، واحد الكليان ديالهم. بوغ لو شيك دو بنك ضروري تحداو منه، وكيكون فيه يعني لو ترافيك شويه، و بوغ لا دوري ديالو كتكون اون اني اي 8 جور. Et finalement, merci pour les gens qui ont terminé la vidéo à la fin. N'hésitez pas d'abonner.